Okay, decision game. Kuha mo, Batman yan? Yan, kuha mo yung Batman? Hinaog sa gitna ng Team Barili. Kuha na. O Bibaus ang Team Cebu City sa game to. Ini decision game na. Amo daw gani mao'y mukontra sa Team Cordoba para sa championship. Inside. Ono zero na. Janlip. Brunson. Out ball. Ono zero to score. Ono zero. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Brunson. Kulapo. Brunson again. Tok mo niya pon. Basa ni Rimon. Ganda ng pleasing hapon. Ono igualis na. Ono igualis. Okay, back to the ball game. Ono igualis. Kulapo serving. Brunson netbag. Dos Ono. Shout out din ni Papa Eric Lasarte. Inatindan sa atong pagbakan dire. Shout out sa ni Buyuy ato scorer. Janep. Gapang. Grabe ha. Ay, what a shot coming from Jason. Lightning. 3-1. Tris Ono na, Tris Ono. Service Kulapo. Out ball. 4 Ono. Service Kulapo. Overhead. Answer by Rimon. Rimon again. Rimon. Away. Bola sa Team Barili. Ono 4 ha, Ono 4. Ono 4. Janlip serving. Bronson. Raymond. Bronson drop shot. Ito nakaputukan na. Wow, bugbuga na. Grabe bilis. Umbati, bumbahi. Birahi. Ay, kuha diri. Kadiri niya. Kuha gini mo diri. 2-4. Kini para Tris. Janlip. La, kanihan na. Yay! Breaking ni Jason, out ball. 3-4 na. Just stay. 3-4, kini para igualis. Raymond. Ayay ka. Just stay. Out ball kayo ang tira ni Bronson. 3-4. Inside. 5-3. 5-3. Servisyo apon. 2. Rimon.
ball. Change court. O kung gusto mo mga pasalubong adto mo palit sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Naimutang diha sa Abugon Sibunga, diha sa Sangat San Fernando. O nasa diha ang Maricel Anthony Store diha sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. O sa Kansohong Talisay City along Isarti Road. Laka. Bang! Badlis! Wala! Kuha pa! Bang! La! La! No retreat! No surrender! Uy! Bang! Counter attack ni Bronson. Wasak siya pon. Ari pon, bola pon. Pilayoy size Pilayoy. City 3. City 3. City 3 sa City 3. Service Bronson. Kulapo, let it fly. Signature shot ni Kulapo. Overhead. Pull. Hapos. Tabak balik. La. Net bag. City 4. 4 City, 4 City. Cuatro City na, 4 City. Servisyo Bronson. John Lip. 5 City, 5 City. Dalawang puntos na lang ang labang sa Team Cebu City. 5 City. 5 City. 5 City. Lapos na bes. Yay! 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 6 City. Isang bala lang kayo, sabi ni The Drunken Master. 6 City. 1 point ball game. Decision game 3 na to sa to ang second set Magic 4. 6 City. Iralizo. Overhead. Overhead. Too strong. 8-5. 8-5. Noy 5 na. Last 3 na ang Team Cebu City. 9. 9-5. Servisyo. Kangilo. Apon, gi waswas. Apon, throw it out. Grabe apon. Oh, shout out dul. Tara na, ang kabaw ni Beatmaster. Tara, ang kabaw ni Beatmaster. Inatinda sa ito ang bakbaka Andrea. Pila si score nila. Guys. 5-9 lagi.
Noy size. Overhead. Ay, kaniya ko na po. Maimpas yung kaniya. Pagkakataon na. Apon ngayon sik. Yay, kakat. Bang! Duk-duk na sa skip po namin yung John Lip. Grabe. Out ang team Cebu City. City 9. Side out. Sete na ibay. City 9. Overhead. Sun. Super Mario attack. Coming from Kulapo is the best. Sapon. Buyok yun. Kay bukal na. Bang! Lamba kay Lambalas Kulapo mga birds. Wow! Grabe breaking Smudson. Ang galing. 8-9. 8-9. Side out. Ocho na ibay. 8-9 atong score. 8-9. Servisyo, the Rankin Master. Jason. Ano? Iguales. Outball iguales. 9 na. Sino kaya ang aabante sa championship round? Team Cebu City ba o Team Barili? Ay, kasakit sa bulang Rimon. Kalit na guhos nit. Yaw na si Rimon. Singdo lang. Side out. Pila doy. Jis 9 na. Yay! Lapo. Bundak Janip. Kipunan. Napag yun. Double barrel attack. Ikuso-kuso ang team Cebu City. On the offensive na ang team Barili. Outball pagin si Hapon. My goodness. Onsi 9. Last ball. Para daw. Noibe 11. Bronson Air Assault. Overhead attack. Sanggang ni Kulabo. Gareth. Sabi ni Apon. Panalo gid ang Team Barili. Binaril si Kulabo ni Rankin Master. Team Barili versus Team Cordoba ang muduha sa ato ang championship.